गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो आज सुंदर सकाळ आपण समस्त को बहुत बहुत स्वागत। केते सुंदर परिवेश देखत एपटे जानला पटे सब माने देखा होची सब देखा जाउनी लाइट रो ए जे देखन जानला पूरा सेपटर कुमकुम आमर उठिकी बसची माने माँ उठिकी पळई त से भी भाबजी ए देखन केन झगड़ा करछ आ एठी एते गीत फित बाजुनी सेति पई से टिके बिगडुछ टिके मुहटा तार चुपचाप सबले गीत एठी समस्त पसंद करंतिनी। टाइम हे गलानी आज 2 दिन किंतु कालिकार वीडियो मु देई पानी नेट रो प्रॉब्लम बहुत 7:30 हेलानी मो बाप घर दृश्य देखै दु ए जे सकाळे सकाळे मो भाउज तम तम फो 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 हे जे रोषे आरंभ आलू तरकारी ना आलू तरकारी हम आगे सब सुजी मंडा से गामला आसिक रेडी रही सुजी भी रेडी रही समस्ते आसिक भौणी मैंने खाइबे। रागी जाइज किलो केते काम करने ननद मैंने आसने रागी मिलना मसला कषुच एपटर आलू बस कार तो मो माँ भी रेडी होती समस्त कम सरची मु गाधे सारी सब कम शेष हो बाकी रहा मोर बड़ भौणी मैंने माने उपरे बड़ भौणी बड़ बापांकर झील आ सान भौणी से मैंने समस्ते आज ये खाए आमर सेमती हुए आम भौणी मैंने आसले धर मु गली उपरकू दिने तो से आसले एमती आज तले प्रोग्राम हो सकाळिकार टिफिनटा से समस्ते ये खाइबे आ सांगर तो मोर कुमकुम काम रही गुनगुन तो तार एरक परीक्षा देसी तो थरे दीघा बुली आसला तार निद भांगुनी उठबे मामा 8टा बाजिला तो ये रिलैक्स तापर जे घर को जीवा हम तार आ माने शांति नहीं बही पठा माने बही सब आरंभ हम पाठ पढ़ा से व्यस्त भितर से किछि दिन पूरा रिलैक्स दिखाई आ मो झील तो सबुदिन रिलैक्स ता कथा टिके बेसी टेंशन लगुच काली दिन सारा चलीगला मु ता कथा बहुत टेंशन हेली मु कहिबी परे तो चलत मन दुख करवानी सकाळे समस्ते मो साथी रे रुहंत चलत ठंडा पानी दिया जाए तो बो दे देल जे ठंडा पानी की पानी ना मुंडा हम से चटनी मारदेन माँ भाउज मिसिकी खड़ी करदे आमे 3 झील बसी पड़लु से पिठा गढ़ापी यही बारे पिठा गढ़ला बेले बड़ भौणी की कौन कि माने सान भौणी तू तोर छोट पिठा करू किए कौन मु मो साइज पिठा करे सी ता साइज पिठा करे यही भितर खुंपा खुंपी होगी से भितर गोटे बढ़िया एंजॉय भी है माने पिठा गढ़ा भी हो गला आमर जे भिडटा सबुदिन मन रगुरी ना जिते बड़े बाप घर को जाए सब बड़े माँ बड़ माँ व्यस्त हो पूजारी ठीक करदे झील मैंने आसवे कौन खाइबे जमी किसी असुविधा न हो सेमती करी पूजारी ठीक कर दिखती किंतु एथर आम स्ट्रिक्टली मना करते पूजारी दरकार ना आम समस्त हाथ मिसिकी जे डाली आल चटुनर जदि माने जे टेस्टा थी पूजारी खाइबार आमर से टेस्ट थी रही सब तेल मसला खायापी आम पसंद करूनी दरकार ना एत व्यस्त तो हवा दरकार ना जमती हो आम पूरा ठीक से चलई नवा এইবারে ননদ ভাউজ सब खाई नेले तापर पुणी से सफाठारे बसीगले मो माँ बस डाइनिंग टेबुल मैंने से खाई सारी से बस गपसप हो गपसप करने समय किसी भिड केते दिन प्रोग्राम थिला तू केबे जीवु मु सेई बेले ही जिमी
ତ ଏଇଭଳିଆ କଥା ହେଇଥିଲା। ସାନ ଭଉଣୀ ତ ଦିଦି ଲୋ ତୁ କେବେ ଆସିବୁ କହନା, ମୋ ଛୁଆର ପରୀକ୍ଷା ସରିଲାଣି ମୁଁ ଆସିବି। ଯାହା ହବ ଏମିତି ହେଇଥାଏ ତିନି ଭଉଣୀଙ୍କର ଏକା ସାଙ୍ଗର ଦେଖା ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ସଂସାର ନେଇକି ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଖା ହେବା 2 ଦିନ ଦେଖା ହେବା ଭାରି ବହୁତ କମ୍, ବର୍ଷର ହୁଏତ ଥରେ। ଏବାରେ ଖାଇ ଖୋଇ ସାରି ଗପସପ୍ ସରିଲା ପରେ ଉପର ଭାଉଜ ଘରକୁ ଆଶାଗଲା ଯେ ଚାଲ ଦେଖିବା ବଡ଼ ଭାଉଜ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସାନ, ମାନେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଠାରୁ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଠାରୁ ମୋ ଭାଉଜ ସାନ ଭାଉଜ ଯିଏ। ତ ଏଇବାରେ ଆଜି ଦ୍ୱିପହର ଖାଇବାର, ଆଜି ବୁଧବାର ଥିଲା, ଭାଇ ତାର ଚିକେନ୍ ନେଇ ଆସିଥିଲା, ମାନେ ଚିକେନ୍ ରନ୍ଧା ହେଇଥିଲା। ତ ଦିଦି ପଳେଇ ଯିବ ବଡ଼ ଭଉଣୀ, ସିଏ ତାର ମାନେ କାମ ଅଛି, ସେ ଆଜି ହିଁ ଯିବ। ତେଣୁ ଭାଇ ମାଂସ ନେଇ ଆସିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ମାଛ ହଉ କି ମାଂସ ହଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେଇଯାଏ ରୋଷେଇ। ତ ମାଂସ ରୋଷେଇଟା ଏଇଠି ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥିଲା ଏଇଠି ଖାଇବା ପାଇଁ, ମାନେ ଉପରେ ଖାଇବୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୁନଗୁନ ବସିଛି, ମୋ ପୁତୁରା, ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ଆଗେ ଛୁଆମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେମାନେ ଖାଇବୁ। ଖାଇବା ଭିତରେ ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଗପସପ୍ ହେଇଯାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆସୁ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି କଥା ସେୟାର କରୁ। ମୋ ତଳ ଭାଇଟା ଟିକେ ବେଶୀ ମିଶେନି। ଏଇଭଳିଆ ବଡ଼ ମା' ସେଠି ବସୁଛନ୍ତି, କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଗପସପ୍ ହେଉଛି। ସମୟ ଗୁଡ଼ା ସରିଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ମୋ ଦିଦି ପଳେଇଯିବ, ମନଟା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆମ 2 ଭଉଣୀକୁ ଛାଡ଼ିକି ଦିଦି କହୁଛି ଯେ ମୋତେ ମିନୁ ଯାଇତେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଦିଦି ରହିଯା ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ, ନା ହେବନି, ଯାହା ବି ହଉ ଆଜି ଯିବା ପାଇଁ ହେବ, ଆଉ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରାଧୀନ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆମେ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏ। ଶାଶୁଘର ବାପଘର 2ଟା ଘରକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, କେବଳ ଯେ ବାପଘର ଆସିବୁ ବିନ୍ଦାସ ରହିବୁ ସେଇଟା ହେଇପାରିବନି କଦାପି। ଏବେ ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ। ଖାଇ ଖୁଇ ସାରିକି ମୋ ଦିଦି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ଏଇ ଯେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ସତ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେତେଟା ମାନେ ଦିଦି ତାର ଝିଅ ବାହାଘର କରିସାରିଲାଣି, ତାର ମାନେ ସଂସାର ବଢ଼ିଲାଣି, ତେଣୁ ସିଏ ଏତେଟା ହେଉନି ଯେ ଯିବା ପାଇଁ ହେବ। ମୁଁ ବି ସେ ପଳେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଦୁଃଖ ହେଉଛୁ, ମାନେ କାନ୍ଦେନି ସେମିତି ପଳେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ କୁମକୁମ କଥା ନେଇକି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଦିଦି ଯିବା ସମୟରେ ମନଟା ଆମର ଭଲ ଥିଲାନି, କାରଣ ଆମେ ମାନେ 3 ଭଉଣୀରୁ 2 ଭଉଣୀ ହେଇଯିବୁ ଏକା ଏକା। ଯାହା ବି ହଉ ଏକା ଥିବା ଠାରୁ ଭଉଣୀ ଟିକେ ଦେଖା ହେଇଗଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ଦିଦି ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଦିଦିର ମନ କିନ୍ତୁ ଅଫସୋସ ଯେ ତଥାପି ଦିଦି କହିଲା ଯାହା ବି ହଉ ଆମର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା ହେଇଗଲା, ସେଇଟା ଭଲ ହେଲା। ପୁଣି କେବେ ଯେ ଦେଖା ହେବ ସେଇଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ସେମିତି କେବେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେବ, ଛୁଆମାନଙ୍କର ଛୁଟି ଥିଲା, ଛୁଟି ଟାଇମ୍ଟା ତ ସବୁ ମା' ମାନେ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ସେମିତି ଚାଲି ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ମୋର ଟିକେ ଲଙ୍ଗ୍ ଛୁଟି ରହିଛି, କାହିଁକିନା ରୂପାଲି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି, ମୁଁ ଏକା କୁମକୁମକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବିନି। ମାନେ ଯାଇପାରିବି ଗେଟ୍ ପାଖରୁ କୁମକୁମକୁ ଟାଣିକି ସେ ଘର ଏକା ସବୁ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଏବେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଦିଦି ପଳେଇ ଯାଉଛି, ମନ ଦୁଃଖ। ବାସ୍ ଦିଦିର ଯିବା ସମୟଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଦିଦି ପଳେଇଗଲେ ପୁଣି ସେ ଏକା ହେଇଯିବୁ। 3 ଭଉଣୀର ଯେ ମାନେ ହଇଚଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେବା ଆମ ଏଇ ଘରେ, ସେଇ ଜିନିଷଟାର ବହୁତ ଆମେ ମନେ ପକାଉ। ଆମେ ଏଇଟା କରିଥିଲୁ ସେଇଟା କରିଥିଲୁ। ଆଜି ଆଉ ଦିଦି ତାର ଘରକୁ ପଳେଇଯିବ, ଆମେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଲାଗିବ, ମନ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଦିଦି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ବେଶୀ ରଖିନି, ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି। ଦେଖିଲେ ତ ବହୁତ ଖିଆଦିଆ ଆଉ ଏମିତି ବାପଘର ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଯେ ତମ ବାପଘରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କ'ଣ କରିବା, ବାପଘର ଶାଶୁଘର ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଥାଏ। ରଖୁଛି, ବାଏ।